హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే రూమ్లోకి ఏం బయటికి వచ్చినాము. నేను రవి. హాయ్ రవి. ఆహా, చలి మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉంది. చలి కనీసం ఒక 6 to 5 degrees వరకు ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే చేతులు ఇరుచుకోబోతున్నాయి నా అయితే. ఇప్పుడు మనము సెకండ్ డే రూమ్లోకి చెక్ ఇన్ అయినాక బయటకు వస్తే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం టెంపుల్కి వెళ్ళలేము. సో మనము గంగా హారతికి వెళ్ళిపోవాలి. గంగా హారతి వెళ్తురు అనేది వెళ్ళిపోయే టైంకి గంగా హారతి స్టార్ట్ చేశారంట. సో ఈ టైంలో మనకి ఏది వీలు కాదు కాబట్టి గంగా హారతికి వెళ్దాం. ఓకే, చలో. ఇది వచ్చేసి గదోడియా చౌరస్తా నుంచి స్ట్రైట్ వెళ్తే మనము గంగా హారతికి వెళ్ళొచ్చు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, కాశీలోని మనము గంగా హారతి చూడడానికి వస్తున్నాము. కాశీ అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ నేను ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో చూడలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడికి రాగానే అదొక టైప్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ మన లోపల వచ్చేస్తుంది. ఆ కాశీ విశ్వనాథుడు, ఆ శివుడు అనగానే ఆ లోపల అనుభూతి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అది. ఇంకోటి గంగా హారతి చూసేటప్పుడు మాత్రము మనము డివైన్ పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎందుకనంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ హారతి భయ. లైఫ్ లో అట్లాంటి హారతి మీరు ఎక్కడ చూడరు. కాశీ వచ్చినప్పుడు హారతి 100% చూడాలి, మిస్ కాకుండా చూడండి. ఎందుకనంటే ఆ హారతి చూస్తుంటే మీరు ఆ దేవుళ్ళ మధ్యలో ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, చెప్పలేనంత గొప్ప అనుభూతి కలుగుతుంది మీకు. ఎందుకనంటే మైండ్ బ్లోయింగ్ భయ. కాశీలో అడుగు పెట్టినామంటే చాలు మన లోపల ఉన్న ఆ స్పిరిచువాలిటీ సడన్ గా వేక్ అయిపోతుంది. అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. కమ్ ఆన్, లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్. భయకో నమస్తే బోలో. హర హర మహాదేవ్. राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी जोत तुम्हारी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तन जाता। ओम जय गंगे माता। सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। यम की दास मिटा कर, कुबेर की दास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता।
सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी गोद में आकर मन शांति पाता ओम जय गंगे माता स्वरूपी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से सोचन तेरी कृपा से सोचन शरणागति पाता ओम जय गंगे माता मात तुम्हारी जो जननी गाथा मैया जो जननी गाथा दास वही है सहज में भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता बाबा जी आ गए ये पकड़ के बांध के ले जाए शांत रहो कौन बोला हाँ बाबा जी पकड़ लीजिए मंदार माला पुलिकालकाई तपान माला कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय बतातवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं गतुपालिकां डम 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 निनादवडमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः। आइए सभी प्रेम भाव से जोरदार ताली साक्षी पांडव पुत्र की शुभ बढ़ाए जटाटवी गलज्वल प्रभाग पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजं गतुपालिकां डम 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 निनादवडमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः
नवे नवे कमंडले निरत दर्शनास्त होत मोनीची त्यांनी समग्र फलाने मान बंधोरा श्री वसान समय दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम्रधगजेन्द्रतुरङ्गयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो श्रीगङ्गास्तोत्रम् देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे देवी सुरेश्वरी भगवती गङ्गे मम
पतितो धारिणी जानन्गे पतित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी मुनिवर कन्ये पति परिवारिणी त्रिभुवन वन्दे देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी शोकं तापं पापं हरमे भगवती कुमति कलापम् रोगं शोकं तापं पापं हरमे भगवती कुमति कलापम् त्रिभुवन सारे वसुधावारे तमसि गतिरा मम खलु संसारे देवी सुरेश्वरी भगवती देवी सुरेश्वरी शंकर मौलिक गारे विमले मम मते आसाम तव शरणे तेरे सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती वन्दे देवी सुरेश्वरी भगवती विभूषितानाङ्गरिकोत्तमाङ्गा सत्यात्रितानैकजनत्रिभङ्गा मनोहरोत्तुङ्गचलतरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमयं करोतु गङ्गा ममाङ्गान्यमयं करोतु गंगा ममांगान्यमयं करोतु प्रभु के पद पंकज से कैसी प्रभु के पद पंकज से जहाँ भागीरथी तब
फकीर महासे धम्मकमण्डल से निकसी ब्रह्मकमण्डल से निकसी शिव शंकर शेष जटा पे गाए आई गई धरणी तल पे आई गई धरणी तल पे जहाँ पाप के पहाड़ ढाए तुलसी दुनिया खोली क्यों तुलसी दुनिया खोली क्यों वसुधा में सुधा रस जात बही नाम लिए कितने तरी जात नाम लिए कितने तरी जात प्रणाम किए सुरलोक सिधारे तीर गए सुतरे तो का तीर गए सुतरे तो कहाँ कितने तरिया तरंग निहारे हे तरंगिणी तेरो शोभामय हे तरंगिणी तेरो शोभामय ये कभी के सभी उर्मी प्रवधारी हे भागीरथी हम दोष भरे हे भागीरथी हम दोष भरे है भरोस यही कि परोस की हारी है भरोस यही कि परोस की हारी है भरोस यही कि परोस की हारी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः कृपया आप सभी भक्तजन प्रेम भाव से जोरदार जयकारा बोलिए। बोले गंगा माता की, बोले गोवर्धन नाथ की, राजा रामचंद्र की, बाबा विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, शीतला माता की, सनातन धर्म की, ब्रह्म स्वरूप मंत्री बापूजी महाराज की, श्री सत्य साई बाबा की,
श्री श्री शोभा माता की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त संत महात्मा ऋषियों की, भारत माता की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरी। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च सदैव सुमुखिं प्रददाति शम्भो। श्रीगङ्गास्तोत्रम् देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे, शंकरवाणी बिहारिणी विमले, मम मतिरातां तव चरणकमले। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हरिपद गंगे तुम विधवोताधवल तरंगे, हरिपद गंगे तुम विधवोताधवल तरंगे। दुष्कृति भार गुरु कृपया भव सागर पार। देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। पंडित गिरिवर मंडित गंगे, पंडित गिरिवर मंडित भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन देवी सुरेश्वरी देवी सुरेश्वरी भगवती। हर में भगवती तुमति भोगम शोकम पापम पापम, हर में भगवती तुमति कलापम। त्रिभुवन सारे वसुधारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे।
सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनधारिणी तरला तरंगे त्रिभुवनधारिणी तरला तरंगे शंकर मौली बिहारी निर्मले जन्मति रास्ता कर चले देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे